if you remember Friday night, Neviem, či si pamätáte piatok večer the details of what we covered. a tie detaily, ktoré sme pokryli. Most of that night was review, A väčšina z toho večera bolo zopakovaného, but we brought in a couple of different concepts. ale priviedli sme zo pár iných konceptov. So I just want to spend a few minutes reviewing them. Takže chcela by som stráviť pár minút opakovaním. Particularly as they related to Daniel 11:40. A hlavne to, čo sa týka Daniela 11:40. If we were to consider the two parts, Ak by sme zvážili dve časti, two time of the ends, dva časy konca, 1798 and 1989. 1798 a 1798 a 1989. A my tomu rozumieme, že je to smrteľná rana. Begins to fall A začína padať kráľuhu, until you can mark the death. až kým môžeme zaznačiť smrť. 1799 1799 or 1991. alebo We've 1991. been over that quite a few times now. A už sme si to niekoľkokrát zopakovali, But it brings, I would suggest, some interesting conclusions. ale prináša nám to, povedala by som, zaujímavé závery. I first want to remind us of the war. Najprv nám chcem pripomenúť vojnu. That prior to this history there is the war between the king of the north and the king of the south. Pre touto históriou je vojna medzi kráľom severu a kráľom juhu. One has begun to be wounded. A jeden začína byť ranený. I would suggest there is wounding throughout this history. A ja by som povedala, že je tam tá rana počas celej tejto histórie. But it's different at this waymark. Ale je to odlišné pri This is tomto where the milníku. wound is mortal. To je to, kde je tá From rana this point, smrteľná. death is inevitable. A od tohto bodu tá smrť je neodvrátiteľná, But in both histories, nevyhnutná. Ale v oboch where you históriách, actually see the damage done is prior. kde v skutočnosti vidíte to poškodenie, tak je to ešte predtým. If we were going to bring this from the counterfeit into the true, Ak by sme toto chceli preniesť z falzifikátu do pravdy, we considered that the papacy was here scattered in 1798. tak my sme zvažovali, že pápežstvo bolo rozptýlené tu v roku 1798. And in Bible prophecy, what are you scattered for? A v biblickom proroctve, čo ste rozptýlení, alebo prečo ste rozptýlení? Why would you be scattered? Prečo by ste boli rozptýlení? A je to vtedy, keď porušíte zmluvu. When Isaiah describes God's people doing this, Keď Izaiáš popisuje, ako Boží ľud robí toto, he describes it as sickness. on to popisuje ako chorobu. He says in Isaiah 1 verse 5, On hovorí v Izaiášovi 1, verš 5, the whole head is sick and the whole heart faint. že celá hlava je chorá a celé srdce slabé. Isaiah 1, 5. Izaiáš 1, 5. Versículo 5, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. If you would read verse 6 and 7 as well. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem 1, atadas, 5. nem amolecidas com óleo. A na čo je máte byť ešte bytí, keď sa len zase a vše viac odvraciate? Celá hlava je nemocná, celé srdce neduživé. Od spodku nohy až po vrch hlavy není na ňom celého miesta zdravého. Všetko je sama rana, modrina a hnisavá rana otvorená. So when we bring the concept of a scattering into this history, Takže keď prinášame koncept rozptýlenia do tejto histórie, we can apply that also to 1798. môžeme to aplikovať tiež na rok 1798.
an apostasy in 1773. A odpadnutie v roku 1773. So you could also see this as a sickness. Takže by ste mohli tiež povedať, že toto je choroba. And once you see the evidence of that, or the A ako symptoms, náhle vidíte dôkazy o tom, alebo symptómy, you've already been sick for some time. tak už ste boli chorí nejakú dobu. So when we say mortal wound, Takže keď povieme smrteľná rana, or the symptoms of this disease, alebo symptómy tejto choroby, and then we talk about death, a potom hovoríme o smrti, it's not disconnected to the previous history. nie je to odpojené od tej predošlej histórie. If we compare and contrast, Ak porovnáme a dáme do kontrastu, our question Friday night naša otázka v piatok večer, našu otázku v piatok večer, was, did the Soviet Union actually die after alebo tá otázka 1991? bola, že či skutočne zomrel sovietský zväz po roku 91. Because we know that the King of the North did in 1799. Pretože my vieme, že v 1799 král Severu zomrel. Sister Annabeth, Nabed? would you say that the King of the South or the Povedala by Soviet si, že Union král Juhu alebo sovietský zväz zomrel? actually died in this history? Že v skutočnosti zomrel v tejto histórii? Áno. So if it died in this history, Takže ak zomrel v tejto histórii, what do we do with Daniel 11 verse 10? čo urobíme s Danielom 11, verš 10? If we would read verse 10, Ak by sme si prečítali Daniel 11, this is the 10, verse that deals with 1989. toto je verš, ktorý jedná s rokom 1989. Yeah. Daniel 11, versículo 10. No a jeho synovia sa dajú do vojny a zhromaždia množstvo veľkých vojsk, ktoré príde a zaplaví zem ako povodeň a prejde a zase sa dajú do vojny a prederú sa až k jeho pevnosti. Voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. So when it says to his fortress, Então, quando Takže keď sa tu fala hovorí, že k jeho pevnosti, the concept is that you have ten koncept je, že your country. máte svoju krajinu. que você tem o seu país, In this context, the V fortress. tomto kontexte je to é pevnosť. a fortaleza. But what it's considering here Mas Ale o to, que čo está sa tu sendo zvažuje, considerado aqui is the nation of Egypt. é a nação je egyptský národ. And it's saying it came all the way to the borders. A hovorí sa tu, že prišlo to chegaram úplne k até hraniciam. a fronteira. So all of those other, Takže všetky tie ďalšie krajiny, the other territory ďalšie Todo o územia restante do território has been taken, já boli vzaté. but the key country itself is not. mas Ale o tá samotná país, krajina, tá chave, kľúčová krajina, não nie. foi tomado. Can we see that as an actual defeat? A vidíme, že toto je vlastne Podemos entender isso como uma derrota, porazenie, uma derrota porážka, de fato, Because that's describing what happened in this history. porque isso pretože to sa popisuje, como čo sa stalo vlastne v týchto You have dejinách. Russia, você tem Takže Rússia máme tu aqui, Rusko and then all of its satellite states, a potom todos všetky os tie seus satelitné estados štáty, satélites, including East Germany, vrátane západného Nemecka, východného and Nemecka everything in between. a všetko medzi tým. que se encontra entre. And what was taken in 1989 to 91 E A to, o čo que bolo foi vzaté tomado od de 99 až 1999 91, até 1991 is all of this other territory. sú všetky tieto ďalšie teritória. Všetko toto ďalšie teritorium. East Germany and the satellite states. A východné Nemecko a satelitné štáty. Everything up to the borders of the Soviet Union itself. Všetko až po hranicu samotného Sovietskeho zväzu. And we alebo use that Ruska. logic to say A my sme použili túto logiku, aby sme that we povedali, misunderstood these verses. že my sme zle pochopili tieto verše. We say that we got Daniel 11 verse 40 wrong. Dizemos que entendemos mal
Povedali sme, že máme Daniela 1:40 zle. A prvú vec, ktorú sme povedali, alebo ktorú povieme, je, že král juhu vlastne nebol porazený. A dôvod, prečo nebol porazený, je preto, že hovoríme, že Sovietsky zväz nebol kráľom juhu, ale Rusko je kráľ juhu. Takže čo robíme teraz? Ako rozumieš týmto veršom? Teraz mi uniklo to meno. Brother Wesley. Wesley? Not sure if I got the question correctly. Nie som si istý, či som pochopil dobrú otázku. You asking Pýtaš sa about the USSR being. Can you just rephrase it like or remake the question? mohla by si to trochu inak sa spýtať alebo preformulovať? Takže to, čo sme hovorili, When we understood that the king of the south was coming back into our history, keď sme pochopili, že kráľ juhu sa vracia do našej histórie, we said that we didn't understand Daniel 11 verse 40, that we had that povedali verse sme, že wrong. nerozumieme Danielovi 11:40, že sme ten verš nemali dobre. Daniel 11, versículo 40, que tínhamos um mau entendimento desse versículo. Because we said if it is coming back into history, we Pretože- mustn't have defeated it in 1989. Pretože sme povedali, že ak sa to vracia naspäť do dejín, tak nemohlo to byť porazené v 89. Não foi vencido de fato em 1989. We say that we know the Soviet Union ended then, Nós dissemos que sabemos que a My vieme, že Sovietsky zväz vtedy skončil, so therefore the Soviet Union can't be the king of the south. logo o a tak král juhu, teda Sovietsky zväz nemôže byť král juhu. Sul. It must have just been the country of Russia. Musí to byť tá krajina Ruska. Somente tem que ter sido somente o país Rússia. I think it's the Soviet Union, the king of the south, all countries. Ja myslím, že je to Sovietsky zväz ten král juhu. And the Russia is like the head, but it doesn't make USSR not being the king of the south. I think it is the king of the south. Pretože Que o Reino do Sul são todos aqueles países da União teraz mi to ušlo. Soviética e Rússia pode ser a cabeça, mas a União Soviética não deixa de ser o Rei do Sul. And how can we prove that? E como podemos a ako môžeme dokázať to, že zomrelo? I think in the Zomrel ten kráľ juhu. Eu creio que a linha Myslím, že tá vrchná línia to dokazuje. So by comparing to the king of the north, Takže tým, že to porovnáme s kráľom severu, we can know that it had to die. Yes. tak vieme, že on musel zomrieť. também. Áno. And that is, and what ended in 1991? E o que A čo skončilo v 91. 1991? Soviet Union. A União Soviética. So it's the Soviet Union Sovietsky that zväz. died. Então é a Takže União Sovietsky zväz Soviética que morreu. And we zomrel. know that it's going to resurrect. A my vieme, že on vstane, Ressuscitar. bude And in that vzkriesený resurrection, it will look a v tom different. vzkriesení bude vyzerať inak. Ressurreição, ele vai se parecer com coisa diferente. We spoke about the fifth and the seventh heads. Nós A hovorili sme o falamos sobre 5. a 7. hlave. quinta e sétima cabeças. And how in that resurrection it can have a different form. E como na A ako to môže v ressurreição tom skriesení mať inú podobu. pode ser assumida uma forma diferente. The other evidence we gave for that A outra A ďalší dôkaz, ktorý sme na to dali, is some verses we're going to go through more thoroughly later on. são alguns versículos que sú niektoré verše, ktoré si preberieme But when hlbšie we neskôr, talk about ale keď hovoríme Battle o of Panium, mas quando o nós bitke o falamos acerca pri da Paniu, batalha de Panium,
We know that that is a complete defeat. Vieme, že tam je to úplná porážka. Derrota completa. And we understood that A all those pochopili sme, Syrian wars, že všetky tieto sýrske vojny, if we consider Egypt, ak by sme zvážili Egypt, and alebo up ak by sme here, brali do úvahy Egypt, you talk a tu hore the realm of Seleucus, je Seleukus, terras de Seleuco, Babylon being this direction, a Babylon bolo týmto and fighting smerom, over Kol Syria. a oni bojujú o kole Sýriu. lutando acerca da Celecíria. So even when you get to the Battle of Panium, Takže aj keď sa dostanete do bitky o Panium, it's essentially another state that's taken. je to v podstate ďalší štát, ktorý je vzatý. What you could call a satellite state that they're both fighting A over. Você poderia chamar môžete to nazvať satelitný štát, o ktorý obaja bojujú. disputado por ambos os partidos. And Seleucus never takes Egypt. A Seleukus nikdy nezaberá Egypt. So the king of the south can be fully defeated without the taking of his own country. Então, o rei do sul pode ser derrotado. Takže kráľ juhu môže byť plne porazený bez toho, aby bola zobratá jeho vlastná krajina. I think we should consider this a lot more seriously. Myslím, že by sme toto mali oveľa vážnejšie zvážiť The implications of that. a tie implikácie toho. Because if we consider what they were fighting over, Pretože ak zvážime to, o čo oni bojovali, it was never to take down each other's countries. tak nikdy to nebolo o tom, aby vlastne zvrhli tú krajinu jeden druhému. And the reason that he did not take down Egypt, A dôvod, prečo on vlastne nezabral ten when he had the Egypt, opportunity to after keď mal Panium, príležitosť pri Paniu, para fazer isso após Panium, is that Rome stepped in and said the economy will collapse. je ten, že Rím do toho vstúpil a povedal, že ekonomika skolabuje. So people are suggesting Takže ľudia navrhujú, that the Russian Federation began in 1991 že Ruská federácia začala v roku 91 and that it will end at Panium. a skončí to pri Paniu. And I'd like to understand how we even suggest that the Russian Federation ends. A ja by som chcela porozumieť, že prečo vôbec navrhujeme, že sa Ruská federácia končí. Because what they're fighting for is global influence. Pretože to, čo oni bojujú, to, za čo bojujú, je globálny vplyv. Not something so destabilizing as taking down each other's countries. A nie je niečo také destabilizujúce, ako navzájom si napadnúť tie krajiny. Which makes the whole warfare much more subtle. Čo robí celú tú vojnu oveľa jemnejšiu. Alebo celý ten spôsob boja. A tiež nám to môže prinútiť, zvážiť také menšie veci ako to, kto bojuje v Sýrii alebo v Afganistane. Whether or not Trump withdraws from those fights. Či sa Trump stiahne z týchto bojov, alebo nie. His relationship with NATO and his allies. Jeho vzťah s NATO a jeho spojencami. If it's a fight over global influence, those things become much more important. Ak je to boj o globálny vplyv, tak tieto veci sa stávajú oveľa viac dôležitými. Acerca da influência global, essas coisas se tornam muito mais importantes. And perhaps we need to reconsider what we're expecting to see. A možno musíme prehodnotiť, že čo očakávame, že uvidíme. We will go through some of these verses and histories in more detail. Prejdeme si niektoré z týchto veršov vo viac detailoch, vo väčších detailoch. Daniel. Could you expand a little bit more in that thought about global influence? Mohla by si trochu rozviesť tú časť o globálnom vplyve
a Rusku. Nepochopil som tú pointu. Mais sobre o que você quer dizer com influência global e o que isso tem a ver com Rússia. Não entendi bem o pensamento. It's been about a week or 2 weeks Je to asi týždeň alebo 2, since we brought this up, but we can odkedy sme toto revise. priniesli, ale môžeme to zrevidovať. Começamos a introduzir esse assunto, mas podemos revisar. The Cold War was from 1945 Takže studená vojna bola od 1945 1945 to 1991, po 1991. which if you're just to keep in your minds, E só para lembrar, A ak si pamätáte, tak tu je 46-ročná história. as it is from 1899. Ako je to od roku 1899. 9. So when we deal with this history, 1945 to Takže keď 1991, sa zaoberáme touto históriou 1945 až 91, Até 1991. this is the Cold War. Essa guerra toto je fria. studená vojna. Both powers have nuclear weapons. Obe tie mocnosti majú nukleárne zbrane. Armas nucleares. Why is this not a hot war? A prečo toto nie je horúca vojna? Uma guerra quente. Open declaration. Uma Otvorené vyhlásenie vojny. MAD. What does MAD stand for? MAD. MAD. MAD é sigla de quê? A čo to znamená? Čo je to skrátka? Alebo čo je to... Mutual, atomic, uh, detonation. Mutually mutually je vzájomné Mutualmente assured a assegurado. vzájomné destruction. Destruição. zničenie. If you could explain what that means to us, Brother Daniel. Ak by si nám mohol vysvetliť, že čo to znamená, Daniel? If one country decides to kill another country or destroy another country, Ak sa jedna krajina rozhodne zničiť tú druhú, Outro país. they have weapons all around the world that they would destroy each other. takže oni majú zbrane po celom svete, takže by sa navzájom zničili. Que levaria à destruição de todos. At the same time, nobody would V win. rovnakom čase Everybody nikto would by be nevyhral. Tudo ao mesmo Všetko by sa tempo, zničilo. Ninguém sairia ganhando. Todo mundo acabaria perdendo. So if America was to try and take on the Soviet Union, Takže ak by sa Amerika pokusila zaútočiť na Sovietsky zväz A União Soviética. and they pressed the nuclear button or did something that was open war, a stlačili by ten nukleárny gombík, alebo by spravili niečo, čo by viedlo k nukleárnej vojne, Eles declaram uma guerra aberta. then in a few minutes they could have an atomic bomb headed for them. potom behom pár minút by mali atomovú bombu, ktorá by letela k ním São deles. And both countries would be destroyed. E ambos os países. a obe krajiny by boli zničené. So open warfare in the time of Takže- nuclear weapons Otvorená vojna v čase jadrových zbraní Guerra aberta em tempos de armas nucleares. would be madness. by bolo šialenstvo. Loucura, que significa essa sigla. And now after 1991, E A teraz agora, po depois de 1991, what happened to the Russian economy? o que čo sa aconteceu deje com a s ruskou economia ekonomikou? russa? Ela caiu. And it was reconstructed in what way? Ela foi A rekonštruovalo sa to akým de qual spôsobom? Oligarchs? maneira? Oligarcas? Oligarchovia? That's what it looks like. Assim como To je to, ako to vyzerá. What type of economy is it? Ale aký typ ekonomiky je to? What type of economy? Mas que tipo de economia é? Gas and petrol. It's a capitalist structured Je to economy. É uma kapitalistická štrukturovaná economia que ekonomika. tem estrutura capitalista. So in 1991, their Tá štruktúra je economy collapses. kapitalistická. Então, 1991, A v roku 91 ekonomika skolabuje And it turns into a capitalist a mení sa na kapitalistickú krajinu. num país capitalista. Their biggest businesses are privatized. Ich najväčšie podniky sú sprivatizované Os negócios deles ou empresas são privatizados. All their businesses are now open to the world to invest in and trade in. Todos a všetky tie podniky sú otvorené svetu, aby mohli investovať a obchodovať s nimi. qualquer país do mundo para poder investir e participar nisso. And with globalization,
A globalizácia, billions and billions of alebo s Russian money globalizáciou hemorrhages out of Russia. miliardy ruských peňazí vlastne išli von z Ruska. Eles acabam saindo da Rússia. So now where is much of Russia's money? Takže teraz kde je väčšina, alebo áno, väčšina ruských peňazí? Estados Unidos, United States, The United States. nos Estados Unidos, Spojené A štáty. lot of it is in London, muito Veľa z toho je v Londýne, se encontra em Londres, which is why that's where people Čo je dôvod, fleeing Putin prečo- keep going. prečo ľudia stále, prečo stále tam de Putin acabam indo, continuam indo para lá, para stále chodia And so many Rusky. Russians die in England A toľko veľa Rusov vlastne zomrelo v in Anglicku Inglaterra, in very suspicious circumstances. za veľmi podozrivých okolností. circunstâncias suspeitosas. But the point is that much of Russia's money is now Ale ide o tied to, to the že West. veľká časť ruských peňazí je teraz spojená so Západom. Vinculado ao Ocidente. And what's our saying? What happens when America sneezes? A čo hovoria, čo sa stane, keď si Amerika Estados kýchne? Unidos espirra. Como? Europe gets a cold. someone said. Európa dostane chrípku. The whole world gets a cold. O mundo todo Celý svet acaba dostane ficando resfriado. chrípku. So now Alebo we nachladne. don't just have mad, mutually assured destruction. Então agora Takže nós teraz temos, nemáme len to šialenstvo, isté vzájomné zničenie, assegurada. What we have is mutually assured economic destruction. ale to, čo máme, je vzájomné isté ekonomické mútua, zničenie. Uma destruição econômica mútua assegurada. If we're expecting Putin to actually attack the West, Se nós de Ak my fato očakávame Putina, že on zaútočí na západ, Putin contra o Ocidente in any truly destabilizing way, de uma s akýmkoľvek skutočne destabilizujúcim spôsobom, de como fala desestabilizadora, obrigado. it would be national suicide Isso bola by to národná samovražda suicídio nacional, economically. ekonomicky. So what Putin must do Takže to, čo musí Putin urobiť fazer in a very clever way de uma veľmi maneira šikovným bem spôsobom, is regain his global influence je získať späť svoj globálny vplyv influência global and defeat the United States e a poraziť without Spojené štáty destroying the country bez toho, aby zničil krajiny or destabilizing the economy. alebo destabilizoval ekonomiky. His net worth is estimated between 200 Jeho- and 500 billion dollars. Jeho čisté bohatstvo sa odhaduje medzi His personal 200 worth. miliárd až 500 miliárd dolárov. está sendo estimado a um valor Jeho osobný majetok. what word? 200 to 500 billion. De 200 a 500 bilhões US dollars, dólares americanos. O de Putin. So much of that money is tied up in the West E Takže grande väčšina parte tých desse peňazí dinheiro je está viazaných na vinculado západe, ao Ocidente. alebo and veľká časť tied also up with US sanctions. E a também tiež je está zviazaná americkými sankciami. restrito através das sanções americanas. So even having the United States against him loses him Tak- money. Então, Takže aj keď sú Spojené štáty proti nemu, tak tomu vlastne ho pripravuje o peniaze. even having the United States having them against him, he loses money. Yes. Então, mesmo tendo os Estados Unidos contra ele, ele acaba perdendo dinheiro. So it changes how he needs to fight. Então, muda Takže on a mení maneira to, como ako ele precisa potrebuje, lutar. ako musí And if bojovať. we consider what's happening in Daniel 11, A ak zvážime, ak berieme do úvahy to, čo sa deje v Danielovi they're fighting 11, because each wants to be Oni- the dominant superpower. Eles bojujú, lutam pretože porque každý cada chce byť quer dominantnou ser superveľmocou. o superpoder dominante. Not to destroy the other country. Não para Nie, destruir aby outro zničili país. ďalšiu And I alebo would inú suggest krajinu. that is what Putin has to do. E eu A ja by sugiro som que isso povedala, que že to je to, čo chce, precisa čo musí fazer. urobiť That's Putin. what I mean when I say global influence. A isso To je que to, eu čo refiro quando falo myslí, keď hovorí, že globálny vplyv. He doesn't want to lose Syria. ele não quer Nechce perder stratiť Síriu. Sýriu, He doesn't want to lose his control with oil.
a nechce stratiť kontrolu nad ropou over Europe. v Európe He doesn't want to lose Iran. a nechce stratiť ani Irán. This is what they're fighting over. Toto je to, kvôli čomu bojujú, alebo prečo bojujú. Global influence and the removal of sanctions. Globálny vplyv a odstránenie sankcií. Anything antagonistic. A čokoľvek, čo môže byť, čo nemôže byť antagonistické, vlastne by bolo šialené. Stratil by svoju krajinu a svoju ekonomiku a svoje vlastné financie. Yes. How about the other way around? Like, what does the United States A ako je to naopak, like, že why wouldn't they want to attack them economically? prečo by oni nechceli napadnúť ho ekonomicky? Russia, Putin. Rusko. Ao revés, porque os Estados Unidos não Alebo querem prečo by atacar chceli ho napadnúť Rússia ekonomicky? economicamente? I think they have been. Eu acho que eles sim atacaram. Myslím, že to tak As bolo. sanctions go. Pelo To je menos to, porque čo robia, eles fizeram pokiaľ ide o sanções. sankcie. But when you put sanctions on something, Porque Ale quando keď você dáte coloca na niečo sanções sankcie, sobre alguma coisa, it can tend to hurt yourself too. isso pode tak acabar môže to mať tendenciu ubližiť to aj vám. você mesmo. Right now, Trump has sanctions on Iran. Momentálne Trump uvalil sankcie na Irán And that isn't hurting the United States so much, Isso não a to está neubližuje abrindo Spojeným os Estados štátom Unidos príliš, tanto, but it's really hurting Europe. ale veľmi to ubližuje Európe. Doendo bastante para a Europa. And that's damaging more than ever. E isso A to poškodzuje viac ako kedykoľvek predtým. danificando do que nunca. The relationship between Trump and his allies. Vzťah medzi Trumpom a jeho spojencami. Danificando a relação de Trump e os seus aliados. That's become an issue just in the last 2 days. Isso A to sa se stalo tornou problémom v assunto, posledných problema dňoch. nos últimos dias. So the world is so interconnected now. Takže ten svet je teraz taký prepojený. Interligado atualmente. You start shutting Russia down economically. Se A você keď começa a začnete isolar Rússia ekonomicky economicamente, vypínať Can you Rusko, imagine oil prices in Europe? viete si predstaviť tie ceny ropy v Európe? Na Europa. And then it would be your allies turning against you E A logo potom sa proti vám obratia tí spojenci, because they can't afford to heat their homes. porque pretože oni si nemôžu dovoliť aj vykurovať svoje domovy. Afford to heat their homes. eles não conseguem aquecer as suas casas. So perhaps to a lesser degree, but I think it goes both ways. Então, talvez Takže myslím, não že v menšej miere, ale myslím, že to ide oboma smermi. tanto impacto, mas eu acho que isso vai para ambos os lados. So if we go back to Pyrrhus, Takže ak by sme sa we vrátili k understood Pyrrhovi, Pyrrhus is the king of the south, pochopili sme, že Pyrrhos je král juhu. and we'll just remind ourselves, 323 BC, what happened? E A pripomenieme si 323 pred Kristom, čo sa stalo. 323 antes de Cristo. So this Alexandre morre. is the death of Alexander. Je to smrť Alexandra. If we were to track this on a line, Se nós Ak by sme toto dali na líniu, nisso numa linha, we'd have 323 BC. teríamos aqui máme tu 323 pred Kristom. When he dies, he leaves dozens of generals. Quando ele Keď on morre, zomiera, ele tak deixa zanecháva para trás, desiatky generálov dezenas po sebe. de generais. All fighting over the kingdom. Todos eles estão lutando. A všetci bojujú o to por esse kráľovstvo. reino. There's 4 Diadochi wars. A sú tu 4 diadušské vojny. As 4 guerras dos diádocos. It's really just one long continuing war. E isso, na Je to verdade, v podstate jedna uma dlhá só pokračujúca guerra vojna. Contínua e longa. But historians have seen points and chosen to separate.
Ale historici videli tam určité body a rozhodli sa ich oddeliť. Escolheram separar essas guerras. And the end of the Fourth Diadochi War A na konci 4. diaduskej vojny is the Battle of Ipsus in je 301. bitka pri Ipse v roku 301. And this is where we have our 4 generals. A toto je to, kde máme tých 4 generálov. This is Cassander, Seleucus, Ptolemy and Lysimachus. Je to Cassander, Seleucus, Ptolemaios a Lysimachus. 22 years of history. 22 rokov dejín, alebo And in histórie. Daniel 8 and Daniel 11, A v Danielovi 8 a Danielovi 11 22 years and 4 wars. on preskakuje 22 rokov a 4 vojny. Pulado 22 anos e 4 guerras. Actually more than 4 wars, but these are the 4 that involve everyone. Na verdade, V skutočnosti viac ako 4, ale toto sú 4, ktoré zahrňajú už každého. To just take us to this one point where we have 4 generals. para nos A on nás len berie do tohto jedného bodu, kde máme tých 4 generálov. You could go back to around 317 BC. Môžeme sa vrátiť do roku 317 pred Kristom. This is 4 generals. Toto sú 4 generáli And this is 5 generals. a toto sú 5 generáli. So for 16 years you have these 5 generals fighting over the kingdom. Então, durante Takže týchto 16 rokov tu máte 5 generálov, ktorí bojujú o to kráľovstvo. sobre a supremacia. And under inspiration, E A pod tou those inšpiráciou 16 years are overlooked as well. esses 16 týchto 16 rokov je tiež prehliadnutých. And it takes us straight from 323 A berie nás priamo od roku 323 323 a.C. to Ipsus, até do roku when 301, there's 4. Ipso, quando nós keď sú And 4. then we only have 4 generals for 4 years. e logo temos A potom quatro máme generais 4 generálov na 4 roky Cassander dies. antes que a morre. predtým ako So we zomrie skip Cassander. 22 years Takže on preskočil 22 rokov, 22 anos just to highlight this tiny little piece of history. para destacar aby esse zvýraznil pedacinho tento malý kúsok histórie. história. These 4 years Esses Tieto 4 roky, where you have 4 generals. kde máme tých 4 generálov. If I was looking at that history, Ak by som sa pozerala na túto I would be históriu, much more interested in the 16 years. tak oveľa viac by som bola, zaujímalo by ma tých 16 Where you rokov, have 5. kde máme tých 5 But that generálov. brings us back to our concept of cherry picking. Ale to nás privádza späť k tomu konceptu vyberania si čerešní, So alebo cherry our picking. purpose of going into this history was to highlight Pyrrhus. Náš zámer ísť do tejto histórie bol And zvýrazniť toho Pyrrha. Pyrrhus becomes involved A keď Pyrrho sa začal do toho is in zapájať, the third je it to is in v the fourth, tretej, sorry, the fourth war. je to vo štvrtej diadušskej vojne. The third and fourth Diadochi War Tretia a have štvrtá peculiar diaduská vojna majú zvláštne charakteristiky. Guerras dos diádocos têm características peculiares. The first and second war A primeira e a A prvá a druhá svetová between dozens of generals. diadušská vojna acontecem entre sa odohrávali medzi desiatkami generálov. dúzias de generais. The third and the fourth E a Tretia a terceira e a štvrtá quarta are between just these 5. sú medzi týmito sa odohrávajú medzi týmito 5. In the third and the fourth war, A v tretej a štvrtej vojne you have our allies, máte tých spojencov. Cassander, Cassander, Lysimachus, Lysimachos, Ptolemy, Ptolomeu Ptolemaios and I will mark Seleucus, a ja označím Seleukus. Seleuco, but much of that history, or some of that history, is only a general. Ale väčšina z tejto, alebo nejakú dobu tej histórie je on generál iba. ok. Mas para a grande parte da história ele é apenas um general e não um diádoco. Obrigado. By the time we get to Ipsus, he's begun his empire. A do času, keď sa dostaneme do Ipsu, tak on začína svoje impérium. So we have our four famous generals Temos então Takže máme našich 4 slávnych generálov, united against our 5th general.
a ktorí sú spojení proti našemu 5. generálovi Antigonovi, who also fights alongside his son Demetrius. ktorý bojuje po boku svojho syna Demetria. Antigonus is one of the most powerful generals. Antigonos je jeden z najmocnejších generálov. mais poderosos. I would suggest the most powerful general to have come out of this breakup. A ja by som povedala, že je to najsilnejší generál, ktorý vyšiel z týchto desiatok. By the time we get to this third war, A v čase, keď sa dostaneme do tejto tretej vojny, forces of all four allies are only equal to his. tak vlastne títo 4 generáli sú takí silní, ako je Antigonos. Títo 4 dohromady sú takí silní, ako je Antigonos. So this third war ends with Takže the táto tretia vojna končí mierovou dohodou. because these four united, Pretože títo štyria- together cannot defeat him. Títo 4 spojenci ho nedokážu poraziť. So they sign a peace treaty Então, eles Takže oni podpísali mierovú zmluvu in around 311 BC, a bolo to v roku 311 pred Kristom. ending the third Diadochi War. A je to koniec tretej diadušskej vojny. And we're going to pick up our history in the fourth. A teraz pôjdeme do našej histórie. Quarta guerra. The fourth Diadochi War Štvrtá diadušská vojna begins when Demetrius invades Athens. Começa quando začína, keď Demetrius Atenas. oslobodí Ateny. And this is in 307 BC. Isso A toto je v roku 307 pred Kristom. So 10 years before, Então, desde Takže 10 rokov predtým, 317 BC, v roku 317 pred Kristom, antes de Cristo, Cassander places a dictator in Athens. Kassander umiestňuje diktátora v Atenách. em Atenas. How would you spell places a dictator? Um, Or puts dictator? yeah, Coloca. And then you have the dictator. D-I. T-A-D-O-R. Cassandro coloca ditador. So Cassander had placed a dictator in Athens. Takže Kassander tu umiestnil diktátora do Aten And this was a very strategic area. a toto je veľmi strategická oblasť. Estrategicamente importante. So it was one that they had a rivalry over. Bola to oblasť, o ktorú mali rivalitu, Uma área o ktorú zápasili. que estava sendo disputada. And finally in 307 BC, A nakoniec v 307 pred Kristom Demetrius frees Athens. Demetrios oslobodil Ateny. Libertando Atenas. Demetrius being the son of Antigonus. Demetrios bol syn Antigona. Libertar, tá bom? Libertar. Ou without the R. Yeah. Demétrio liberta Atenas. And how long was this struggle? A ako dlho trval tento boj? Durou quanto tempo? 10 years. 10 anos. 10 rokov. So we can make a 10-year period Então, Takže períodos de 10 anos môže to byť leading up 10-ročné to obdobie, Demetrius taking this territory from Cassander. que nos leva a ktoré viedlo, že Demetrios oslobodil toto He liberates it územie from the control of the od dictator. Kassandra a on oslobodil to od tej nadvlády This sparks the diktátora. fourth Diadochi War. A toto zapaluje tú štvrtú diadušskú vojnu, Because it breaks the peace treaty that they had gone pretože to porušuje mierovú zmluvu, ktorú mali. de paz que tinha sido feito. Where do we mark a 10-year struggle on our reform line?
A kde my uvádzame 10-ročný boj alebo 10-ročný zápas v našej reformnej línii alebo 10-ročné obdobie? 79 až 80. Takže 10 rokov pred časom konca. Takže ja poviem, že 307 je čas konca. Je to oslobodenie strategickej polohy alebo oblasti od diktátorstva, od diktatúry. A tiež tu môžeme označiť číslo 4, ako sme to urobili v skutkoch 27. Takže v 307 začína vojna opäť. A pár rokov neskôr, v roku 303 pred Kristom, Pyrrhos vstupuje na scénu. A ide do aliancie s Demetriom. A with the C you have a little comma. Yeah, that's okay. That's small. It's good. Aliança. This is where Pyrrhus enters really the world scene. Toto je miesto, kde Pyrrhos vstupuje na svetovú scénu. He was born about 319 BC. Narodil sa asi 319 pred našim letopočtom v krajine Epirus. A matka Alexandra Veľkého bola princezná v Epire. So he is himself a relative of Alexander the Great. Takže on je príbuzný Alexandra Veľkého. And he enters that world scene in 303 BC. A on vstúpi na svetovú scénu v roku 303 pred Kristom. About 15 or 16 years old. A iba vo veku 15 alebo 16 rokov. And that is as a general of Demetrius. A je ako generál Demetria. Jeho sestra sa zosobášila s Demetriom a to utvrdzuje to spojenectvo, tú alianciu. A on začína pôsobiť ako generál. A toto spojenectvo bolo najprv odskúšané. O 2 roky neskôr pri bitke pri Ipse, ktorá ukončila 4. diaduskú vojnu. Je to v tejto bitke, kedy Pyrrhos a Demetrios sú v spojenectve. A je to jediná bitka, kde ich vidíte na rovnakej strane. Takže čo sa stalo? Je, že títo 4 generáli sa rozhodli, že je čas poraziť Antigona. Oni skombinovali svoje sily a stretli sa pri Ipse. A oni čelili Antigonovi a Demetriovi. Predtým, ako sa stretli, alebo pred tým stretnutím, Ptolemaios počul, že bitka bola už vybojovaná a prehraná. Prehratá. Ale on prijal falošnú správu. Takže on sa otočil. A nikdy sa neukázal pri Ipse. A títo traja čelili Antigonovi a Demetriovi. A ten, kto bojoval za Demetria, bol mladý Pyrrhos.
as far as I'm aware, his first battle. A pokiaľ viem, to bola jeho prvá bitka. They looked evenly matched. A oni vyzerali že mali rovnomerné sily. But Seleucus had just returned from his campaign east. Ale Seleukos sa vrátil zo svojej východnej kampane. And he brought to this battle 400 war elephants. A priniesol do tejto bitky 400 vojnových slonov. It was going well for Antigonus and Demetrius. A vyšlo to dobre pre Antigona a Demetria. But Antigonus and Demetrius became separated. Ale Antigonos a Demetrius sa oddelili. They made a mistake and ventured too far from each other. Urobili chybu a dostali sa príliš ďaleko od seba. And when they tried to get their two armies to reconnect, A keď sa snažili, aby tie svoje armády sa opäť spojili, Seleucus drove his elephants between them. Seleukus vlastne viedol tie slony medzi nich a rozdelil tú armádu. Demetrius tried to reach his father but couldn't make through the elephants. Demetrius sa snažil dostať sa k svojmu otcovi, ale nemohol cez tie slony. Antigonus being isolated, Takže Antigonus bol izolovaný a but his whole army bojoval do and himself posledného were destroyed. dýchu a celá jeho armáda bola zničená. He fell, On padol Demetrius fled, and Pyrrhus fled. a Demetrius a aj Pyrrhos vlastne And with that utiekli. battle in 301 BC, A s touto bitkou 301 pred Kristom the last general who was powerful enough to unite the empire posledný generál, ktorý bol dostatočne mocný na to, aby zjednotil impérium, was defeated. bol porazený. Now you can mark four that are fairly evenly matched. A teraz máte tu tých štyroch, ktorí sú rovnomerne na tom so silami. And Alexander's empire will never be united again. A Alexandrova ríša nikdy nebude opäť zjednotená. So when seeing how much history is skipped, Takže keď vidíme, že koľko histórie sa preskočilo, I don't mean to suggest this isn't a very significant date. a nechcem vlastne When povedať, že toto je Antigonus veľmi is defeated. významný deň, keď Antigonos je He porazený. was over 80 years of age. On bol asi 80 ročný, takmer 80 ročný. Ipsus, Takže Ipsus, Antigonus is defeated. tak tu je Antigonos porazený By a combination of three allies. a kombináciou troch spojencov. And we also see the activity of Pyrrhus. A my tiež vidíme aktivitu Pyrrha. So without going into a great deal of explanation yet, Takže bez toho, aby sme išli do veľkého vysvetľovania, we can start to make some application. môžeme začať robiť nejakú aplikáciu. Our time of the end Náš čas konca is 1989. je 1989. And prior to that history, A pred týmito dejinami we mark a 10-year war. označujeme 10-ročnú vojnu. We discussed that also this morning, the Afghan. A hovorili sme o tom aj dnes ráno, je to vojna v Afganistane. After this in 303 BC, A potom to, 303 pred Kristom, 303, 303 a.C. we see an alliance between Pyrrhus and Demetrius. vidíme spojenectvo medzi Pyrrhom a Demetriom. Who does Pyrrhus represent? Koho reprezentuje Pyrrhos? And Putin is? A Putin je? Putin é The king Kráľ of the juhu. south. o rei do sul. And who is Demetrius? E quem A é kto je Demétrios? Demetrius? It's not clear yet from these lines, Nie je to jasné ešte z týchto línií, Não está claro. but this is the only Ale time toto je recorded jediný- that they are in fighting
on the same side. jediný zaznamenaný čas, kedy bojovali na rovnakej strane. Lutando juntos. From 301 Od forward, 301 De 301 ďalej, em diante, they become desperate oni enemies. sa stávajú eles se tornam zúfalými inimigos, nepriateľmi. Decididos. So, while they begin their history in an Takže kým oni alliance, začínajú svoju Então, históriu mesmo v começando aliancii, a sua história numa aliança, as we get further along in that tak history, keď sa dostaneme ďalej v avançamos na histórii, história, we will see that they're actually budeme enemies. vidieť, že oni sú nós vlastne nepriatelia. vemos que eles de fato acabam sendo inimigos. Are there any questions, sir? Máte zatiaľ nejaké otázky? Tem alguma pergunta até aqui? Brother Daniel, Irmão Daniel? we could bring the microphone. Would that be the alliance between Russia and bola by to Germany aliancia medzi in the world Ruskom a in the Nemeckom war? Será que v druhej seria svetovej essa vojne? aliança entre Rússia e Alemanha na Segunda Guerra Mundial? In World War I? The Second World War. Yeah. A Segunda Guerra Mundial? Yes. Áno, Sim. We're going to go into the history of World War pôjdeme do histórie druhej svetovej vojny. A Segunda Guerra Mundial. II. Yes. Sim. Mr. Lolita. Isso, mas ali ela colocou 307 a partir assim, do nosso tempo do fim, 1989. You place time of the end at 307, Which is 1989. 1989. So 303 we would put what day? Takže The 301 day dávaš that, na Trump was 89. in Russia with this thing of the Miss Universe that they made an alliance or something like that. Você pode trazer? Takže Se isso seria quando o Trump vai para a Rússia e ele faz um tipo de aliança, alguma coisa assim com eles que tem a ver com a participação dele, a questão da Miss Universo. teraz som nerozumel tej otázke. Trump has been involved in Russia for many years. Trump bol zapojený v Rusku mnoho rokov. Envolvido na Rússia por muitos anos. What I'm marking is around 2013, 2014. Estou marcando. Čo ja zaznačujem je 2013 až You were 2014. highlighting 2013. A ty si zvýrazňovala It's 2013 in 2013 that a je to v roku Putin begins to 2013, interfere keď with the Putin election. začína zasahovať do volieb. Putin começa a interferir nas eleições. Or preparing to do that work. Pelo menos Alebo sa começando a pripravuje na preparar-se tú So prácu. I think we can highlight that history, yes. Takže myslím, že by sme mohli zvýrazniť tieto dejiny. And then I Áno. would suggest the only time A we potom see by them som on the same povedala, že side jediný raz, kedy ich vidíme na rovnakej strane, os dois do mesmo lado is the 2016 election. je vo voľbách 2016. Are there any more questions on this so far? mais alguma Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Or I want us to consider World War II. sinal Ale, lebo chcem considerando então a Segunda Guerra zvážiť druhú svetovú vojnu. Brother Pedro. Irmão Pedro. Pedro? Probably you will answer it with the World War II, but I still Eu imagino que você Možno vai odpovieš, že responder druhá isso svetová com vojna, ale mas stále but I would like to understand what would be then the three allies in chcel by som pochopiť, že prečo boli traja spojenci v eu queria entender 2016 o que seriam esses três aliados em 2016? Ah, sim. So in Ipsus, 2016. Takže Ipsos. v Ipse you have Cassander, Lysimachus, and Seleucus. máte Ipsos, Cassander, tem Lysimachus a e Seleucus. Seleucus. And that is who Pyrrhus and Demetrius are fighting. E A to sú tí, s kým bojujú Pyrrhos a Demetrius. Demétrio e Pirro lutando juntos. What I'm wanting to do O que eu To, estou čo chcem querendo urobiť, is just get us familiar with this part of the history je len que to, eu aby quero sme que sa você se zoznámili s touto familiarize com časťou essa parte da histórie. história. and then see how it lines up and connects with World War II. E A potom, aby sme então, videli, ako to para ver je v como línii se a ako sa to alinha, spája, ako je to com spojené a s druhou guerra- svetovou Segunda Guerra vojnou. Mundial. And then once we have them in place, we're going to spend quite a bit of time on A that potom, keď subject.
to budeme mať na mieste, tak strávime nejaký čas na ohľadne tejto témy. And understanding what this battle means. A aby sme pochopili, že čo znamená táto bitka The individual parts. v individuálnej ceste. But before we get to that, Alebo antes de chegar nisso, v individuálnej časti, ale predtým chcem, aby sme rozumeli, že toto je aplikácia, na ktorú sa pozeráme. So we understood with our kings Então nós entendemos Takže sme pochopili that Pyrrhus králov, represented Vladimir Putin, que že Pyrrhos reprezentoval Vladimíra Putina. Vladimir Putin Pyrrhus equals Putin, A Pyrrhos rovná sa Putin. and who does Putin equal? A koho sa rovná Putin? Alebo Rei do Sul. Yes? čo rovná sa Putin? Stalin. Stalin. So when we consider Putin, Então quando nós consideramos Putin, Takže keď he's berieme do úvahy first typified Putina, by Stalin. ele é tak on je najprv predobrazom, alebo jeho predobraz je So I want Stalin. us to go back into the history of Stalin. Chcem, aby sme sa vrátili do histórie Stalina de Stalin. We've considered where Pyrrhus enters the world stage, a uvažovali sme o tom, alebo hovorili sme o tom, ako Pyrrhos prišiel na svetovú scénu. Na cena if do we mundo. can consider where Putin, Ak where môžeme, Stalin enters the world stage. Então vamos a considerar zvážiť aj to, že kde entra Stalin, vlastne kedy Stalin, alebo ako prišiel na svetové dejiny, na scénu svetových dejín. We've marked 317, Temos marcado 317 Značíme 317 pred Kristom až po 307, 10-ročné obdobie. an alliance in 303, A potom je aliancia v roku 303 and a battle in 301. a bitka v roku 301. So I don't want us to consider where the Soviet Union begins, Takže nechcem zvažovať to, že kde začína Sovietsky zväz, Diremos onde começa a União Soviética, which is back in 1917, que é čo je lá atrás, v roku 1917. because in those first few years it is engulfed in civil war. porque nos Pretože v tých prvých rokoch je pohltený tej občianskej I vojne. want us to consider when it becomes to be involved in world politics. Ale chcem, aby sme zvážili to, keď začne sa angažovať vo svetovej politike. em política mundial. When it enters the world stage. Quando A keď vstúpi na svetovú scénu. do mundo. And that really began with the Spanish Civil War. Isso A to ocorreu skutočne já začalo a guerra začiatkom španielskej občianskej vojny. So in 1939, Takže v roku 1939 there's this growing conflict in Europe. temos esse je tu tento rastúci Two konflikt v sides are Európe. being drawn up. Dve strany boli proti sebe postavené. Many countries are threatened with civil war. A mnohé krajiny sú trendom s tou občianskou, alebo suffering from civil wars or Threatened. eles estão sú ohrození tou občianskou vojnou. ameaçados por guerras civis. And the two sides that want to fight E os A dois dve lados strany, que ktoré estão chcú querendo lutar bojovať, are those that support a fascist type of government, são aqueles que defendem jedna je tá, ktorá podporuje fašistickú vládu, those that want a communist style government. a tí, ktorí chcú komunistický štýl vlády. So this becomes a struggle between fascism Então, isso Takže toto začína byť boj medzi fašizmom fascismo and communism. e komunizmom. Many countries or a few significant countries have been leaning towards fascism. A poucos países pár významných, alebo málo významných krajín sa prikláňalo k fašizmu. And around 1936, A okolo roku 1939 Spain is heading in that direction. temos Španielsko mierí tým que smerom. está indo nessa direção. It erupts into civil war in 1936. A prepuká to v občiansku vojnu v roku 1936. Manifestando numa guerra civil. France calls for all the countries of Europe not to intervene. Francúzsko vyzýva všetky krajiny Európy, aby nezasahovali. Para todos os países
europeus para não intervir. And they draw up and sign a non-intervention agreement. E eles A assinam podpísali dohodu o tratado tom, aby de nezasahovali. não intervenção. Signed by 27 countries. Assinado por Bolo to 27 podpísané países. 27 So the krajinami. Spanish Civil War Takže španielská občianská vojna Da Espanha is their their nationalist government je nacionalistická vláda versus General Franco. versus generál Franco. And General Franco was a A fascist. generál Franco bol fašista. So Stalin begins to become worried. Takže Stalin sa začal znepokojovať. By 1936, Do roku 1936 he's seen fascist governments arise in Italy and Germany. ele vê governos on vidí, že povstáva fašistická vláda aj v Taliansku, aj v Nemecku. Particularly. Hlavne. fascistamente. And he knows also A on tiež vie, that Franco and the fascists are being supported by Germany. že Franco a fašisti boli podporovaní Nemeckom. Da Alemanha. Hitler is sending aid to General Franco, Hitler posiela pomoc generálovi Frankovi General Franco, as is Mussolini in Italy. assim a rovnako tak aj Mussolini v Taliansku. Itália. So you have these two sides. Então, Takže temos máte os tieto dve dois strany. lados. A fascist side, Lado fascista, Fašistická strana, where you see Mussolini in Italy, kde vidíte Mussoliniho v Taliansku Hitler a Hitler in Germany, v Alemanha, Nemecku. really starting a global struggle with communism. A naozaj tu začína globálny boj s komunizmom. com o comunismo. And this is Stalin A toto je Stalin in the USSR. a Sovietsky zväz. O RSS. And by 1936, these two battle lines have been drawn up. E A do roku 1936 boli tieto bojové línie vlastne zobrazené alebo ukázané. So the Soviet Union begins to supply military aid to Takže General Sovietsky Franco. zväz začína dodávať vojenskú pomoc generálovi Frankovi. Begins to supply military aid to General Franco. to General Franco. Então, a União Soviética começa a enviar ajuda militar para General Franco. They sent them so much military supplies Eles A poslali im toľko veľa vojenských zásob that on the at the beginning of the war, que na začiatku vojny. Spain had the world's fourth largest reserves of gold. Španielsko malo vtedy štvrté najväčšie zásoby zlata na svete. Estava no lugar número 4 das maiores reservas de ouro no mundo. And by the end of the war, 2/3 of that was sent to the Soviet Union. A na konci vojny 2/3 z toho bolo poslané do Sovietskeho zväzu. Essas reservas tinham sido enviados para a União Soviética. To pay for those the military supplies. Aby platili tieto dodávky armádne. It said that the Spanish Vojenské. Civil War, A hovorilo sa, že španielská občianská vojna Second World War in training. je druhá svetová vojna v takom výcviku. Segunda Guerra Mundial. Like a playoff game Akoby before championship tréning. match. Assim como Niečo ako playoff predtým playoff. pred majstrovským zápasom. So in this war, we understand Franco won. Então entendemos Takže v essa tejto vojne my rozumieme Franco Now you have a 1. third major fascist government. Então, Takže você teraz tu tinha máme agora tretí veľkú fašistickú vládu fascista In Spain. na v Španielsku. And increasingly through this history, E A cada vez čoraz viac mais v tejto nessa histórie, those v priebehu fascist tejto governments were histórie, supported by the Pope. esses tieto governos fašistické acabaram vlády sendo boli podporené pápežom. apoiados, pelo Papa. Whether it was Mussolini or Hitler or Franco. Či už to bol Mussolini, alebo Hitler, alebo Franco. Hitler? Yes? Uma pergunta. I just got a little bit lost. You're saying that it was the USSR giving supplies to Franco?
Trochu som sa stratil, hovorí, že Sovietský zväz zásoboval Franka. Sorry, no, I've misworded. Nie, asi som to zle You mean povedala. Eu me expressei mal. Myslíš Hitlera? You meant Hitler. Você queria dizer Hitler? No, the Soviet Union was supplying to the government. To the government. Sovietský zväz podporoval vládu. Hitler was supplying Franco. Hitler podporoval Franka. Apoiando Franco. So Mussolini and Hitler are sending aid to Franco. Takže Mussolini a Hitler posielajú pomoc Frankovi. That 2/3 of the gold reserves A asi 2/3 tých zásob was zlata sent by Stalin to the government. bolo poslané They were the nationalists, the National Party. Para o partido tými nacionalistami vlastne do Ruska. Is everyone okay with that, or are we confused? Tudo bem ou alguém está confuso? Rozumiete, alebo ste zmetení? Okay. For him it's not clear who sent what to whom. Nie je jasné, že kto poslal komu čo. By the time we get to 1936, Takže keď sme sa dostali do roku 1936, Europe is divided really into two spheres. Európa je rozdelená do dvoch sfér. It's this struggle between fascism and communism. Je to tento boj medzi fašizmom a komunizmom. Entre comunismo e fascismo. We understand that Stalin killed millions of people, his own people. Rozumieme, že Stalin zabil milióny jeho vlastného ľudu, Do seu próprio povo. He did jeho some vlastných terrible ľudí. things. Ele fez A on urobil hrozné veci. Putin's excuse for Stalin A Putinová výhovorka alebo ospravedlnenie pre is that he Stalina faced some difficult times. je, že on čelil ťažkým časom. So Vladimir Putin says that Stalin had no choice. Takže Vladimír Putin hovorí, že Stalin nemal na výber. Because in the 1930s, the Soviet Union had two major threats. Porque nos anos Pretože v 30. rokoch mal Sovietský zväz pred sebou dve veľké hrozby. And Vladimir Putin says those two major threats A Vladimír Putin hovorí, že tie dve veľké hrozby was the rise of these fascist governments bol vzostup týchto fašistických vlád and the Spanish Civil War. a španielská občianska It was a vojna, proxy war between fascism and communism. čo bola zástupná vojna medzi fašizmom a komunizmom, Or between Hitler and Stalin. alebo medzi Hitlerom a Stalinom. Is that clear? It's interesting when you read these chapters on the Spanish Civil War. Je to zaujímavé, keď čítate tieto kapitoly o španielskej občianskej vojne. I don't know if you're familiar with this book, Hitler's Pope. A neviem, či je známa vám táto kniha Hitlerov pápež. I understand you have it in Portuguese. A rozumiem, že to máte v portugalčtine. Hitler's Pope. Hitlerov pápež. De Hitler? Alguém poderia trazer, talvez, por favor? This was written by John Cornwall. Toto bolo napísal ju John Cornwall He was a dedicated Catholic a on bol oddaným katolíkom, Dedicado. who started hearing rumors that ktorý Pope začal Pius počuť XII had zvesti, supported Hitler in World War II. že pápež Pius XII podporoval Hitlera v druhej svetovej vojne. Apoiava Hitler na Segunda Guerra Mundial. He wished to defend the papacy against such an accusation. A chcel brániť pápežstvo proti takémuto obvineniu. O papado contra tal acusação. So he went to the Vatican and asked permission to investigate. Takže išiel do Vatikánu a požiadal o povolenie úplne to vyšetriť. And they gave him access to the Vatican archives. A oni mu dali prístup do vatikánskych archívov, Poder acessar os arquivos do Vaticano. Material that no one else had had access to. a k materiálu, ku ktorému nikto iný nemal prístup. Acesso antes. Outside of their close inner circle. Mimo toho blízkeho alebo najbližšieho kruhu So ľudí. he spent many months in this Vatican Takže basement, strávil veľa mesiacov v tomto vatikánskom súteréne, Nesse subsolo do Vaticano. pouring through the material of World War II. a prehrabával sa tým materiálom And by ohľadne the druhej time he svetovej was done, vojny. he wrote this book.
E A quando ele keď tinha bol hotový, chegado no tak fim, napísal túto ele knihu. acabou então escrevendo esse livro, Hitler's Pope, Hitlerov pápež. Papa de Hitler. because he came to the conclusion during that research Pretože prišiel k Durante essa záveru pesquisa, počas ele toho chegou à výskumu, conclusão that the accusations were worse than he could have imagined, že tie obvinenia boli horšie, než si dokázal predstaviť. imaginado, even though he was a dedicated Catholic. Aj keď bol oddaným sendo katolíkom. ele católico dedicado. He wrote the book anyway and really uncovered a lot of material. On aj tak napísal tú knihu a skutočne odhalil veľa materiálu. Livro de todas as maneiras e ele revelou vários fatos. I would suggest that if we want to understand this alpha A history ja of by the som papacy, povedala, že ak chceme rozumieť túto alfa históriu pápežstva, Do papado, it's essential reading. je to nevyhnutné čítanie. Essencial. And in page 223, A je to na strane 223 it talks of the Spanish Civil a War hovorí sa tu o otcovi, teda o španielskej občianskej and vojne. how by this stage the papacy was supporting Franco. A ako v tejto fáze pápežstvo podporovalo Franka. Estava apoiando Franco. It sent him a telegram of congratulations when he won. Poslali mu gratulačný telegram, keď vyhral. Parabéns quando ele tinha ganhado. By the time World War II ended, A v čase, keď druhá svetová vojna skončila, you would have the thousands of people come under the balcony at the Vatican. máte tu tisíce ľudí, ktorí prišli pod ten balkón vo Vatikáne. De baixo do sobrado, como fala? Da sacada do Vaticano. And Pope Pius XII would come out to address them. A pápež Pius XII vyšiel von, aby k nim prehovoril. And he always liked to, at the end of his speeches, A on je vždy na konci svojich call out to any prejavov of the pilgrims from Spain. zavolá kohokoľvek spútnikov zo Španielska. Zavolá nejakého spútnikov zo Španielska. Peregrinos da Espanha. He would shout out, "The Pope is for Spain." A on vtedy zakričal, že pápež je pre Španielsko. O Papa ele é para a Espanha. And they would shout back, "And Spain is for the Pope." A oni zakričali naspäť, že je Španielsko pre So pápeža. by this stage, you can see fascism and the papacy combining. Takže na konci tohto vidíte pápežstvo a fašizmus je spojené. Estão se reunindo. Mussolini had signed the Vatican, the Mussolini Lateran Treaty, podpísal Lateránsku dohodu, O Tratado de Lateránsku and he zmluvu was now known by the church as the New Constantine. a bolo to, poznala ako nového Konštantína. So Mussolini and Ako v Hitler are cirkvi. now in alliance with the papacy. Takže Mussolini a Hitler sú teraz v spojenectve. Hitler em aliança com o papado. This proxy war ended on the 1st of April. Takže táto zástupná vojna skončila 1. apríla. Dia 1º de abril. I would suggest you can mark a 10-year period. Takže ja by som navrhla, že tu môžeme poznačiť 10-ročné obdobie. In this history we can mark a proxy war. V týchto dejinách môžeme zaznačiť And zástupnú if we vojnu. mark a 10, it takes us back to 1929. A ak označíme 10, tak nás to berie naspäť do 1929. 29. In 1929 we mark the Lateran Treaty. A v 1929 máme Lateránsku dohodu. Lateran Treaty. The Lateran Treaty is where the papacy got its territory back. Lateránska dohoda je to, kde pápežstvo získava svoje teritorium späť, svoje územie. It's also where you see Hitler start to rise. A je to tiež to, kde vidíte, ako Hitler začína povstávať. You can also mark the Great Depression. A môžete tu tiež označiť veľkú krízu alebo veľkú depresiu. You can mark some significant events in 1929. A tiež ďalšie významné udalosti v roku 1929. Yes. So April the 1st, 1939 is the end of the Spanish Civil War, right?
Takže 1. apríl 1939 je koniec španielskej občianskej vojny, áno? Yes. Áno. The end of this proxy war. Je to koniec tejto občianskej vojny. So you can see how Europe is divided into this huge struggle. Takže vidíte, ako je Európa rozdelená na tento obrovský boj Between fascism and communism. medzi fašizmus a And on komunizmus. April 17, A 17. apríla Pope Pius XII states pápež Pius XII vyhlasuje, Papa Pio XII dizendo that once more the hand of divine providence que že ruka Božej a prozreteľnosti providência divina has manifested itself over Spain. se manifestou sa sobre opäť prejavila So he's praising pri God Španielsku. for the victory of Franco. Então, ele está Takže on louvando chváli Deus Boha za por víťazstvo causa da Franka. vitória de Franco. So you can imagine the world's shock Então, vocês Takže podem môžete si imaginar predstaviť o- ten svetový šok, when on que no mundo, the 23rd of August, quando no 23 de a agosto, 23. august, 4.5 months later, iba 4 mesiace neskôr, mais tarde, there is 4,5 a mesiaca, pact or alliance between Hitler and Stalin. é feito vzniká dohoda alebo pakt medzi Hitlerom a Stalinom. perdão, 4.5 months, 4.5 months. 4 meses e meio, obrigado, é feito pacto entre Stalin e Hitler. This is known as the Molotov-Ribbentrop Pact. É conhecido A je známy ako Molotov-Ribbentrop pakt. Ribbentrop. Molotov and Ribbentrop were the two men that met. Molotov e Molotov a Ribbentrop boli dvaja muži, ktorí sa They're stretli. foreign ministers of Germany and the Soviet Union. Sú to ministri zahraničných vecí Nemecka a Sovietskeho zväzu. Da Alemanha e da Rússia. Ou da União Soviética, perdão. By the time we get to August, A do času, alebo keď sa dostaneme do augusta, Hitler has his heart set on taking Poland. Hitler má, Temos Hitler já decidido je nastavený, aby no obsadil seu coração Poľsko. que ia conquistar Polônia. He knows if he takes Poland, Ele sabe Ale on vie, že se keď ele toma- pôjde a conquista Polônia, obsadí that Britain and Poľsko, France will go to war with him. tak que Británia a a Francúzsko pôjdu s ním do vojny. E França entraria em guerra contra ele. And Hitler fought in World War A I. Hitler bojoval v prvej svetovej vojne. Hitler, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. He knows why they lost. A on vie, prečo prehrali. Sabe por que eles tinham perdido. What was the significant disadvantage Germany had in World War A I? čo bola tá veľká významná nevýhoda, ktorú malo Nemecko v prvej svetovej vojne? Na Primeira Guerra Mundial. Two fronts. Malo dva fronty. Frontes. So if this is Germany, Takže ak je toto Nemecko in World War v I, prvej svetovej Guerra vojne, Mundial. they're fighting oni Russia. bojujú proti Rusku. Da Rússia. I'll mark it now as the Soviet Union. Zaznačím to ako Sovietsky zväz. União Soviética. But they're also fighting the Ale oni West. tiež bojujú Também so estão západom. lutando contra o Ocidente. So there's an eastern Takže je front tu východný front Uma fronte oriental and a a je tu western západný front, front. uma fronte ocidental. meaning that they must split their army, To znamená, že oni musia rozdeliť svoju armádu Dividir o seu exército, all their supplies and resources todos os seus a recursos všetky svoje zásoby a všetky svoje zdroje materiais between two borders. entre medzi dve hranice. fronteiras. And Hitler knows how that impacted them in World War I. A Hitler vie, ako ich to ovplyvnilo v prvej svetovej vojne. Eles na Primeira Guerra Mundial. So now he wants to take Poland. Takže teraz on chce vziať He Poľsko, knows that if he obsadiť does that, a on vie, že ak then to urobí, at tak war je with the West. vo vojne so Ele Západom. sabe que uma vez que ele faz isso, ele vai estar em guerra contra o Ocidente. And he knows that he isn't strong enough to face a war on two A fronts. on vie, že on nie je dostatočne silný na to, aby mohol čeliť bojom na oboch frontoch. Stalin is his natural enemy, Stalin je jeho prirodzený nepriateľ. and he's afraid that Stalin will take A- advantage of his weakness and A on sa invade. bojí, že využije jeho slabosť a napadne ho. Stalin vai se preocupar, vai se aproveitar da sua fraqueza e vai acabar invadindo. So if he's going to take Poland, Takže ak on obsadí Poľsko, he has to make sure that he has peace with Stalin. tak on sa musí ubezpečiť, že má mier so Stalinom. Stalin. So this pact is to enable him to go to war with the West.
Takže tento pakt je to, čo vlastne mu umožní, aby išiel do vojny so Západom. If he doesn't have it, he cannot go to war with the West. Ak by ho nemal, tak nemôže ísť do vojny so Západom. Beginning with the invasion of Poland. A nemôže začať inváziu v Poľsku. Takže toto je to, prečo títo dvaja prirodzení nepriatelia sa zjednotili. It was said at that time, A bolo to the whole vtedy, course of world politics suddenly changed. keď celý kurz svetovej politiky sa zrazu zmenil. When news of that alliance hit the press, came out, Keď vyšli správy do tlače o tomto spojenectve, the world began preparing for war. svet sa začal pripravovať na vojnu. They understood that it was now World War II. Oni pochopili, že to bola teraz druhá svetová vojna. So we're out of time. Takže nám vypršal čas. Tomorrow we're just going to review these histories. A zajtra si prejdeme tieto dejiny. We're going to start looking at that date 301 and that battle. Pozrieme sa na tie dátumy 301 a tú bitku. I just want to remind us of what we're doing. Chcem len nám pripomenúť, že čo robíme. We understand there's an alpha and omega history. Chápeme, že je história alfa a omega. And we're suggesting, a my navrhujeme, more than suggesting, alebo viac než an alpha battle navrhujeme, with the king of the south and an omega battle. že je alfa bitka s kráľom severu, s kráľom juhu That one is with a omega Stalin versus bitka. Hitler. Jedna je Stalin versus The Hitler other is Putin versus Trump. a druhá je Putin versus Trump. So when we look at the history of World War II, Takže keď sa pozrieme na históriu druhej svetovej we're vojny, tracing the alpha history. tak sledujeme históriu alfa. And if the beginning typifies the end, A ak začiatok predstavuje koniec, then it will teach us about the omega history today. potom nás to naučí o histórii omega. In the history of Pyrrhus, we find this alpha history. V histórii Pirha nachádzame túto It's alfa the story históriu. of these two generals or kings Je to príbeh o dvoch generálov alebo that begin by dvoch going generáloch into alebo an kráľov, alliance ktorí začínajú vlastne so spojenectvom a potom sa proti sebe navzájom obrátia. That's the history of Stalin and Hitler. A to je história Stalina a They are Hitlera. natural enemies. Oni sú prirodzení Strife nepriatelia. between fascism and communism. Je to There will never be zápas peace medzi between fašizmom a those two. komunizmom. Nikdy nebude mier medzi týmito To dvoma. achieve a common goal, Ale aby dosiahli spoločného cieľa, they go into an alliance. musia alebo vstúpia do aliancie. Je to dočasná aliancia, predtým ako sa If poruší. there aren't any questions, we'll pick that up tomorrow. Ak nie sú žiadne otázky, tak zajtra to začneme. If you would kneel with me in prayer. Vamos nos ajoelhar.